Okay na. Last 2 minutes. 3 minutes, ha? Brent. Samson pala yung gano'n nun. Number 10 to number 22. Number 12. Number 12. Side step. Uy. Diba? Number 1. Ay, mamaya na maglaro. May shooting. O, ito. Number 27 to number 1. Router. 2-0. Samson. Samson. Samsung. Ayun. Meron. Tinatawag yung bata niya. Meron. Tinago mo yung bola eh. Meron. Naantok pa nga ni. Apir naman dyan. Aray mo. Uy! Nakala papasok eh. Good, good. Samson, natutulog pa. Ang Diyos! Buti, di ko na nakuha. Ay, ko. Ay, di ko nakuhaan, Brent. Ulit. Good, good. Running time. Sayang oras. 9 minutes, 10 seconds. Tuloy tayo para maganda ng pawis. Orpe. Bulat jumper. Riva, number 1. Juan Jetta. Fake news. Oh, dalawang fake news yun ah. Aggressive Riva, number 1. Samson. Andiyan pa rin. Sipag ah. Number 1. To number 8. Number 8. Spin. To number 1. Number 1. Bumangga. Uy, grabe. Nagpasabit. Counted, counted. Ball counted, Brent. Parang hindi ka naman naglalaro niyan. Basta sakto yung foul. 4-0. Maganda na ba mamaya? Parehong 2-0. Orpe. Orpe. Good, good. Number 22. Ang lakas. Patay yung buti niya. 22. 12. Good, good. Number 3. Yung layup. Ang layup. Ang tama. Doon pa sa punta. Swerte nun ah. 8 minutes remaining. Number 12. Fake news. Hinanan. Wala pa rin. Kanya pa rin. 2 points. 4-2. 4-2. Power rebound. Abang, dalawa. Ancheta. Ancheta. Crossover move. Bumangga. Offensive rebound. Orpe. Number 27. Number 1. 2 points. Ancheta. 6-2. Samson for 3. Short. Rebound. Orpe. Oh, may still kaya? Hindi. Pass to Orpe. Orpe. Still. Number 22. Pass to number 10. Ay, gago. Hindi ko nakunan. Pero kanila pa din. Okay lang yan. Kanila pa Number din. 22. Abang. 2 Uy. points. Gusto may sumasabay. Uy, grabe. Still, number 12. Hernandez. Hernandez, umikot. Pinalaman. Ay! 6-4. Naman kayo dalawa. Samson, 4-3. Dapat. Race, mali. Number 3, 3 points. Lamang sila isa. James Payborn, 7-6. Orpe, wala. Rebound, Samson. Samson, to Abang. To Samson. Nilea, malakas. Uli, boss, uli. Kita! Umino Grabe eh. ka naman! Grabe, tatagol po. Gawain mo rin yun. Nauli. 6-7, 7-6. 6-7. Number 10, Guzman, 4-3. Ah, tubak ah. Tubak ah. 10-6. 10-7, to Morpe.
10-8. Samson. Sinagis. Quick release ah. 12-8. Change court pag na-shoot. Warpe. Naiwan. Change court. 12-10. Si Onsi, Tama ang opensa. si Onsi kasi inalikan si Alduin eh. Nawala tayo sa laro. Nawala tali sa laro si Onsi. Number 1. Number 27. 27. Pinaliwa. Malakas. Eight. Ganda na. Number 3. Pinaliwa. 2 points. Long pala sila. Oops. Same ball. 14-10. Lamang. 4 ang depensa. Rebound number 3. To number 22, still. Number 8. Spin. Uy! Uy, grabe yun. Kaso di nakunan. Yun lang, di nakunan. Yun lang, di nakunan. Ulitin mo na lang. Ulit na lang, ulit. Ulitin mo na lang, di ko nakunan. 4 minutes remaining. Number 10 to number 22. Wait. Binalik. Number 10. Inira. 2 points. Lamang, 6. 16-10. Libre. 16-12. 4. Samson. Uligus pa. Malakas. Ibar. Archeta. Lamang, 4. Nakakuha number 27. Binalik ang Archeta. Binalik ang Tres. Short. Nandiyan pa rin. Bumangga. Kakina kasing niya ng puta. Wala pa rin. Papanakit eh. Number 10. Pass to number 22. Number 22. Binalik kay number 10. Number 10. Floater. 2 points. 18-12. 6. Ako lang siguro nagpapatalo kanina. Uy, nice pass. Archeta. Tira. Traveling. Ayun na. Supay na patira. Para pumasok. 18-14. Number 10. Ano na? Yan ang number 22. Huli. Steal. 2 minutes 30 seconds. Run. Short. Kanya pa rin. Bumangga. Number 1. Dinira. Wala. Rebound. Warpe. Wala pa rin. Foul. First team foul. 18-14. Lamang sila. 4. 2 minutes 10 seconds. Kanino ako lalaro? Warpe. Short. Offensive rebound. Warpe. Piyasa number 27. Last 2 Uy, traveling. Ancheta. For 3. Short. Inaalat na sila. Ayun ang mga alas ah. Agoy, ito sa kanila. Ay gago, di ko nakunan! Di ko nakunan! Videographer na po. Saan ba nanonood? 1 minute 35 seconds. May shot clock na tayo ha. Ano boss? 1 minute 30 seconds. 18 seconds shot clock. One, for 3. Bang! Tatlo. Shot clock tayo ha. 24 seconds. 20 seconds. Naman kayo tatlo. 1 minute 15 seconds. Gonzales. Number 10. Wala. Malakas. Rebound number 1. Number 1. Ancheta.
Jetta. Shot clock, 40 seconds. Short. Forty-two seconds. Two points. Isa na lang. Dalawa. 23-21. 40 seconds. Shot clock. 10 seconds shot clock. 35 seconds. 10 to shoot. 5 seconds shot clock. 24 remaining. Wala tawag. Block. Ganda ng depensa. Wala, running yan, running yan. 13 seconds remaining. Dalawa. 13. 1-3. Still lamang. Lamang ang opensa. Dalawa. Apat yun. 10 seconds. 8. Foul. Ang inang... Warning for penalty. 7 seconds. 7 seconds. Warning for penalty. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Final score, 23-21. Tama yun, tatlong bakla din. Okay, naman yun. Part na kay Jit. Kay Jit, part lang ito. Kaya ano, Roy, Jit, siya ano muna. Dito. Diyan mo ilagay ito na. Hindi, mamaya si Jit. Siya ano muna, si Carl muna palit sa'yo. Ito naman yun. Yan ba naman naman yun ah? Kalaban kayo ni ano? Ni Papa. Ni Papa Tuto. Pagod pa ako eh. Galing pa ako Batangas eh. Sunod pa ako. Ilang oras yun? 5 hours. Uwi ko sana yung tubig, di kaya, ang dami. Yun yata yung pinag-ibig. Eh, hindi ko sa ano, baonan.